Atiefo, ye maame me papa, me bra, maame papa. And the king of money for and amuni yedi nkomo, and amuni yedi asue, ewo kasa video sui. Ya ba magana for ya ba ma wiase afana nyina. Ye ba be yini pa fira dumu akwa dumu, ye fo mfiri ha mu nko ha mu. Esan se enne Ghana fo binim do mo san bo mu yam bi do mo san bo mu ti a mu sun ni matrofo ma be da da mo no. Enne Ghana hanam ye se okot ne dian. Ye wa asore dian ne dian. Yo sunsum sorry bi I wo wiase mu anase Ghana fana nyina ye 3 anase ye head no every US a king of money ye pese ye boa mo na mu di ye me ma me papa muntu ana mo mre wanchi bu na afo na ye moa mo na mu di ye mfiri adum nko adum o ba no wo di 7.5 any briefcase in different colors 2 colors of candle and wo di 2 anamo aba ye temple na ye de ba de ya boa o eni atrofo aba mo dada manfo ji manfo sika da bi yen kasa nkofo no hu bi yen di sa adwuma die no bi o ba no I will do briefcase any different 2 of colors candle I will de ba no sebi mpraduasa ye boa am afiri aduma kwa adumu papa ma mi mesremo muntu ana mo me no kasa yi mi firi kasa videos ni ba wo foro so se ba de esen ba be ditro ne mo mpode ka metuma ka se mi firi kasa videos ana se wutie mi wie dumu TV ni nada ana dumu TV na piem obi ma fa ano ana katrama dem e fa ho nada wonji usika ndi dabi king of money ya tu ana ma bagana e pese ye bo me free US ya tu ana ma bagana e pese ye bo amo papa ma mi brother sister me catch ro say ya son ye anase ye tiri e wo bon afo 16 regions atwa ye nwahia yi ye temple ba bia e na wo ba be ka ye ho so na every year na ye ko meeting 2 times every year na ye ko meeting 2 times ay 6 months be ye ko meeting wo be ka ye ho asebi unya ayiye ye betimi aba beboa wo o ya ye furu betimi aba beboa ba ye nka se ye ba besie wufunu anase nka se ayiye no ye ba beji ayiye na ye moa ayiye nkonyankonya sebi ubeka group wana se ekuo bi kuno bona nka wo ka ho a woni ayi a yetu anamo ekoye den ekokoboa wo mesiro mutu anamo dwane me ne wo kasai udum TV na ade chin ya fa 7.5 bra bono afo wanchi na se wabo wanchi na so obi adada wadi usika di enye king of money wabo wanchi na so obi adada wonye king of money enne ye kana na fo no dodo se na muno mo TV so atrofo ni nyina ne ye omu nyina free TV so enam aduma boni amoye ntino se bi se Ghana ban ani mpanyifo mo Ghana yomu nyina free TV so king of money ye se bra ye temple king of money ye si tu ana mo bra ye ho me se wo ba no me se ajisu ayisu biemo 7.5 ena wodi tu ana mo ba ya so no ye so wo ba no wodi 500 million ena be free hanom akọ every week bi aso 500 million na ye ba de free bag num every week be 500 million ena free bag num na bag na wodi ba ne sika ne se ba 1 million 2 million na uyi maka one note e wo bag num se die ntia meka go si sa nyina se wuyi maka ba ko pe e wo bag nu mu se Ghana fo mu ntiam ye na mu ntiam ye bibia wo ye bia no e se wunya nkyiremu ni ntia se watu na ma ba peyifo na ka se mbi se ofiti pre ko pe bon si amogya ne de e ba die ntia meka ni nyina kyero ne se wuyi sika no ba ko ana se wuyi sika nyina free bag nu ma se bi se bia kokko etukosua na wo se nkoso ni nyina free bag hono ma kokko no won tu biem eni ti na meka kyero wo se sika na ye be fra mo 500 million na wodi free temple akofie no ye shira so ama wadi na mo bo ni lore for baba uni lore for wa bobosia na pe bibira sa sika ni bi no be san idi lore for de akọ umpewe opedie obi adada se fa 5.5 bra fa 2 million bra fa 3 million bra ukọ mako sa anan ananum dudo sen na wanya firim obi wo Ghana ha na wiase wa se okot na nipa no wo kana ne temple wa hefa meeting do say na wako benipa no so no wati okot ana so okot da bi Ghana for monja isa na nani pebre ye juma dia di se bi se mbra mi se tiri ana head every US na se oba be kai juma dia na se oba be kai ho ana oba ye temple a na ye ne wo sum na wodi nipa makon sa 5 etimi ba ya so ne so ana se nipa 5 e be ka kuo no ho a ye du ko US free na US ne de ko ne nka so ko tra US wa bobra ye de wo kom wo hu ye mpanyinfo ana mpanyinfo mo ya so ya na mpanyinfo mo boye ana mpanyinfo e koji nimdie we ana so mo kire nimdie we ye de ebo Ghana for free adum akwa adum o ko aka ko hwe mo na wo no masom o ko 2 months baba se tu ana mo aba Ghana hanom na wo ba be ka ye ho na ye boa o sebi brothers me ka se mo Ghana fo nyina hu o ba be ka ye ho na se ye boa wa tie mi ye ayere so 6 months 7 months se we de wusi wufie ese wusi wufie na woto ka ya juma de no nduru 18 years a wunti meka ye ho wunduru 18 years a wunti meka ye ho
o 18 years obetwa ba register ye ka chiro research fee no na ye 7.5 na wudu 2 anamo ba be ka ye ho no sunsum sori na ye die ana sunsum sori na didi dwuma di e wo Ghana hanom ma me papa brother sister me ka yo 2 anamo bra enne wakwa asofo bi o masofo na da waji usika di akosi sen Ghana ma na 2 anamo kase Ghana ma na kwa asori kase ma na 2 anamo eden kwa asori kase o ma dada wa de ba de aji usika di o ma dada wa aji usika di asofo mo be na asofo betuma bo awo mo be na asofo betuma bo ha sofo na dada o se wo petumi wo ye sofo wo ye malam wo ye minister MP 2 anamo bre temple be bo awo Nemo mpo me ka se mi achiro se wo ba no 7.5 na wo de ba na ye bo no wo de 500 million e free aso ne yeso akọ every week you 500 million na ye ba de afri sa briefcase na ye free sika na de ama ono for different of colors candle 2 colors ebra for briefcase esan ka ho unsam 7.5 na fabra na ye moa wo mpewe na opede yan wo ko mala ho mo akoda da wana wo ko ho akoda da sofa masofa akoda da wana de bi man papa na Minsu Krishna Rama na ye sumo no we temple na ye bo amanfo no brana bra bedi ye die no bi brana ye mo na fo mfira dumu nko adumu umpewe opede en utu ana mo babu na afu wanchi bia wo bia na bra bu na afu wanchi mami papa brother sister fo sambo yam bo se grobo na kobo na bra ene ye bobo se grobo twema so na se wo bobo se be pesika fira dumu akwa dumu na opede opede en ye obo na afu wanchi Bono afu wanchi me won the 16 regions atwe enwa hye nyina wo temple obese bia nkyere wo hu ji wo ba ana ba na wo ba wanchi na wudi kan ba na yabo wasu wanchi ana wudi kan ba na yabo wasu wo ba yabo wasu wanchi no 7.5 na wudi 2 anamo aba ma yabo mo de 500 million afri akofi akobo bra be me wasu say wo ba no wudi briefcase ana eba 2 colors of candles ana a different one ana wudi 2 anamo aba na yabo ye ma usika na ye mo wa ho bambo enne unni sika abusua ayeba kra ye mfrew unni sika ayeba wona osi nkonya na se wona yereba de yeso okosi aye bra na ye mo na abusua se bibibi to ya frɛ wan makropa abusua nsi nkonya ye ma usika na ye ma ahomambo unni sika ana wo sika na se unni ahomambo ase wasi dan a wanya papempa ye de ebebu ring e wo temple a ye de be mawo asa ring no se bi ya ahomambo unya sika enne ni bebe ne be ba ho Unya sika ene nipa ebire ne bedwen boni afa ho yesi be do so akwan ho bebire ne betra ho papa ma me brother sister na wo sika na se wo sika na unya homambo ayekwa bra na ye moa ye ma sika ne ma homambo enam se ne Ghana fo mpanyifo ana bi ne mo sika no sebi mpira bia se won jura bi onya ne sika de ba de efri de biera da uye MP uye minister uye immigration ni armed forces yampu obi a ginipa bia enam se ye wotema ewo do ewa homrase magana fo nyina ye nado bi biara njo bi sika endi de biara da ye nado bi biara njo bi sika endi de biara da ye de ofiri aduma kwa dum no wo se bi ye kase bi se bi mpredesa tumi a ye wo tumi ewo honom Ghana fo e ma me papa bi biara wo biara tu ana mo bra se wo Nigeria wo hefa wo US wo he tu ana mo bra sebi simbrela se US fund omuni mi yetimi ya temple kese na wo honom yetim ma boni pe bredi o ma ya bo o mo sebi yenye sa adwuma den se bo obi din se e bo asumasi na benten se ya bo benten na e ba asumasi o mo ya bo o mo munim o mo mba ho beji yedie no munim me sere o ma me papa muntu ana mo mra ya so yeso na mo amo ye ka tumi nye tumi ni tumi ye ka danta so nye danta ne danta ni de zika kokko gba ano King of money. Muntu ana momra ya so ne na yembo amo. Me mamu anase me twema bia kosi bibi se me mo wati access ya wusi atrofo mo TV so nyina no Ghana mpanyifo ne Ghana bia yi omu nyina feda firi ho enam se aduma boni omu ye nti. Ye Ghana ni mi etimi ye. Ghana mpanyifo enimi no muti etimi ye. Wiasa fa na nyina ni mi etimi ye. Eni omu ye bo omo. Ena manfo ye bo omo so ni mi etimi ye. Ye kase ebedi adanse a de bechi. Me sira minua ma me papa brother school for and university for training college for obi awie school wonya adwuma nye obi awie school sikanti wonya adwuma nye bra na ye moa ye nyemo jasem e wo ye temple
ye nyamojasem owo ye temple na nese bi uboko jisika na je fo ma me ana papa na wo yira na wo babara sika ni de ne sen udi sika na makosi sen udi sika na woni akwaje sen ye nyamojasem ewo ye temple wo ba no ye free sika na mo wo do 7.5 ni briefcase any two colors of different colors kind of candle na ba no ye boawo amo 500 million mo de akọ wo bank account ko betimi di aba ye NAB ewo wanchi hanom ye Ghana Commercial Bank ewo hanom ye no abofra na ma be yini pa bi ma free temple mo no be ko bank na mo disika na koto wo na sika ya free go briefcase na mo no wo disika na koto bank no e be ka ba ko briefcase num a ye shira so ye mo no de ko fie bag no sebi ring no me siso asisu biem ring na ye shira so e de mo ahomambo no muntie mi Ghana muntie mi ye ring no aye de mon oyo ba no ni be ma ko hia ma wo be ro woni be ma no ye de ma ye wi a e se wo biara nso fa ring ahye o ho ntia wutimi ko bag no ho unyo mesi se wutimi ko bag no ho enna na nso be ma nso so se woni oba da se wo ye de ba de udware ansa na wa fa ring na ye de ahye ye nka se ring no ni be ma ana wo oba da na se wo sha bibi besi me ka se aka asisu biem odi ni ba ma ko sa 5 esan ba anaso kakuno di ba ko sa 5 ba ye do betu anoma ko US e mo ko di utumadie eno wo ko no wo ko di 2 months pe na wasan ba Ghana ye nka so ko tena US ho uko hu ne empanyinfo ye ne omosom empanyinfo atuturofo popufo fadafo mo kakuo no ho uko hu no mo no no maso wasan ba Ghana sana ejumadie ne tie otu ano mo esi usan wako manfo ebire hono ma esi usan me ne wo kasa ejumadia ye di obi ba besua ana atrofo ni betena ka bi be o muntimi mboa wo king of money ye ka king na ye ahinimu na ye ka sika so sika musika ye mo usika pa ye shiria so ama obambo ma odi sika na kwakodi ye ya so ya na se temple kasi obono afu wanchi tereje zakwe ye ho ahia nyina no Ghana ye waso ne ye kase ewo ho every year bia no ye hia 2 times a year 6 months bia ye hia meeting no want man mabia boni bia nim be se wo frɛ na wo me hu se ni senti na want man nyere ba de amba meeting no bi na ya hu unya aye unya problem na wo frɛ ye betima tu ana ma bo ho ba de be di dwuma de ba de amawo Ghana fo mama ni na ho na atrofo adoso mo ma hu bi mo ye trofo na yo mo nyina free TV so yo mo nyina free kasamfonyini so ya ba ama Ghana ya ba mo wiase ya ba mo brefo ya ba mo do mo san bo mo yam ende hianti obi da wuram hianti obi kwose no wakonfa koku no hu kwa king of money ya ba ma Ghana fo ya ba mo wiase fa na nyina mesre ho muntu ana mo mra wanchi obo wanchi na so obi ada wadu sika de nya king of money obo wanchi no obi achi munsa de sika de nya king of money enne ye mbebire ba ya so ne so omoka binimu tu ana omoko bebi ekokodi dwumadi o mekọ ne ye chi omne yasen aburo maji omusika ye ni sa dwumadi enu ho enam se dwumadi na kure ye woso wanje woso hene ene ahemfo agi yatum a ye di ye dwumadi king of money a di ye dwumadi ewo ho mesira muntu ana momra na ye mmo mfiri adum nko adum ye dwumadi e di no ye mfoso obi enam se dwumadi pa e di no pa abro pa mamba ye mfoso obi ye nada obi enam dwumadi pa e di no pa abra pa mamba ye nchi obi nsan ko na chinkwa jo obi sika ndi enam se atrofa do so mutimi buru binum agi binum sika okọ won fino ya bua wa na se otu ana motu ana mo ko si usan ye ni manfo ya bua mo kuo num o ma sisi o mo fia to cars ye ni manfo ya bua mo kuo num se o ma tu ana mo ena meka no uyo police ni uyo soldier ni uyo fire ni immigration ni enne nipa mi ni to obi ni muton koko krampo mo ton no ba kunya mfaso no su nsuo na mo ton nsuo e na mo sade ton koko no e de sa dwuma de no e de ti na otimi ton koko boka de obeto na ya aburo e na mo se wanya ba wi panko uni ahon bambo king of money ye ji bibiara wo ya temple king of money ye ji ahiafo king of money ye ji o mo pe emmoa king of money ye yu firi adumu ko adumu papa ma mi me kai se Ghana ba bia wo bia no wiase be wo bia wo tie me no ye obono afo wanchi be sia yuzo oba no bo unsam 7.5 na tu anomo bra 7.5 na fa tu anomo bra yen ka se fa 12 million yen ka se fa 100 million yen ka se fa we bra ye nyemoja sem oba no wo the candle different colors 2 and eba wo the briefcase ye free sika 500 million wo mu e den amount
eno na ye fra shira so ama wo obetimi di sika ni bo ya so ne yeso obetimi be a lot of fair de akọ aso ne ya na temple kese no US yare Krishna ene Krishna fo ene di dwumadie oba na edu fira duma kwa dumu umpe we opede oba se okọ na ekọtwo na yebo ana oba na emo ahomombo de etia ye kese oba na se bisika na eye hu na sika na utime de akọtwo bank ama one se ene abonefo adọsun abonefo ayede adọsun ukoba ko yiwa de 6 months bia ye share meeting everyone year bia meeting here 2 times brother ma me papa me ka chiro brana ye moawo se upetumi ati asore asofofo no muntie mi upetumi ati asore to anomobra king of money ye boni pa upetumi aye dwumadie bi bra sofo oba bia me ka chiro se faring ede wakoma so makoma ko sa 7 ebe show den na mo wati asoro be hunu manfo mba wa asore mu Ghana ni mabire ya bo omo wiase fa na nyina ni mabire ya bo omo Ghana fo mesia isu asena isu biem me ne mo kasa mani abere na su na misu ena mo se hawa Ghana fo binu mu kom amania Ghana fo binu mu kom me ne mo kasa ai wanchi de makọ hwa abere de binu mu kasa se bi wan tete su fi mo onye su pansa Ensufini ni se na ye obi su nsupa. Ensufini na ye obi nsupa. Na ponchire mi su to nsu ma ne hunu ni tenten. Me ka je mu ntua na mo mera na ye mboa mo. From where nte hoda. Wote fa ko so te wade so. Tua na mo. Wote abusuam ayeba ana asem se ye mfre wa abusuam. Ena me se woni bi. Etire ye mfre wa abusuam no. King of money ya ba ma Ghana for king of money ya ba ma wiase for. Wanchi wa ba hwa abere da bi. Wanchi omomo wanchi ya trofo no nyina na ban ya pon mu nyina afiri ho na king of money na mdwumadi pa edinti no man hena ji yatum epanyifo mo wanchi ji yatum ti o ba no se bumba mesi ba bi bone ana o ba no e fie de di dwumadi no ye nti wuram wa ba na konfo be da waji usika di wanchi a de bi papa misro tu ana mo bra mame me no kasa ade chinya afruka 7.5 briefcase back candle different colors 2 colors of candle mienu wode ba se bi uye galanse opa hombambo bra obi koko opa hombambo bra obi wo hono matia cashew na odo opa hombambo bra king of money na yambo aw bra na ye mausika mo unse ye kasika nie obi wo betima fire sika no ntimi fa sika na emma wo e motia mo didi sa adwumadie no ye fa motia ndi sa adwumadie wo ya so na so ye nya bosom sem okot I tempo na ya so ne kese ne US United States of America I dwumadie wo America uduro na se obo king of money obi ani mi de timi ye US wo eno be ni emmoa ye bo US wo ubo be hunu moa ena ubo be hunu amane amanfo wo mu aye de o mu firi wo ye kan go si se o yare awo abusuam na obi wo yare ena nipa na dirkoro na king of money su fa no bra ye be boa wo enye sika dwuma nkwa na yedie Ghana yi manfo firi adumu kwa adumu etimi srew king of money for ye boa Ghana for ye magana for firi adumu kwa adumu ye magana for firi adumu kwa adumu na se Ghana for binu do mo sambo mo ye mo musu jumadi ya meni wudie sebi asante hene kura ni mdie yeka eno de yeka kwa so ye boa manfo firi adumu kwa adumu king of money ye boa manfo firi adumu kwa adumu umpe opedian Ghana ha ubo king of money a omo enim ye enye nne ene ati dwumadi ewe anase enye nne sebi ye sha ase ye no sebi na ye mu binum be mpe na makabatakari ados me humpre mu papa ye sha ase na enye nne sebi sembra ya bo manfo bebre afira duma kwa duma king of money Ghana for mi chia mu nyina o mu nuaba na me ho chire me pa be me ye nipa bi a me pa chinye die me sto mu me nyema nyina be saye e na me hu the king of money group no mu ka sam o TV so e na me form number na me frey no mo ka chere so on be me 7.5 na me se no pe no mo se candle different mienu na me nuano ampara me de koye score mo de ma me de me ntimi fa todwa e ma wonte Minuano omo boa me sesi a me store ni mu na ye mayo mo hwe sesi a mo hwe o me store a ma bi eni se mo hu me store no
se kuo no pese o dwan ni a obekwa ko register 7.5 any different candle mienu owo bi anim yare bi anim na omudu sika ma no akwa ko hye wudwase enti me kanfo ama obi biara opese wo dwan ni kuo we no wa form number no o form number o from a ombeje wo so no wa ko dwan ni kuo no nipakum biara nim mojasem biara nim me kanfo ama ni nuanom nyina yo Ghana for cheche obi bia samre dia me di adanse ba ko pe na the king of money group wa hwe me a young guy na abrabom aye diama me me we school buy no ma pa adwuma ma chin Ghana apa adwuma ma chin akra pa adwuma sa me ni adwuma na me hwe TV da ko bi o medium na me hu the king of money group na omu ye adverts from ko bi o TV ni so nti before omu na ma e wo me screen na me from me frɛ no omu see omu nye mojasem omu kase kunwe kuma me anase kum papa maye dabi omu nye sa na de omu ya ni se beba abe platforms aye 7.5 aye dada sikano new currency ni ye 750 cedis enu pe na omuji afi ho na kendo mienu omuji enu pa asa omu san jo hwi biom nti me kan for the king of money group amount fa na man na etwem was screens na man na etwem was screens no fa baako the from se sia na dwane komwo na wabrabo ebe different o mess sa wabrabo ama wa hwem se sam ya kama mi fie baako ni fia mi si baako ni bebre ebi mu wo Dubai ebi wo US mi si bitimi to kwan ko bebia mi pa bia ko East Legon mi wo dan wo honum ko akrashi motor mi wo dan wo hon mi kan so ne si ye na brabo asisa yo mi da was ye she adwuma die wiase enye nne ye shase from US ye ko Nigeria ye o manfo ya bo mo Nigeria mu di adanse ma king of money bi ni so na beni na he ye ka tumi king of money asitu ana mobra wo ye sofo so wo petumi ana wo petumi ya te asoro sofo bra ye obi wo wate asoro so onimwa asofo no mra malamfo momra teacherfo momra Ghana ha mu do hiam bia king of money o ho mawo obane do ko tumi nanim e mako ka wo ha e tumi nanim se tumi ni bebuo wa obehu tumi ni mo be sa mo du sika na san wachi akofie king of money ndada obi enji obi sika nye de endi king of money yenchi obi sam kwa chire enji obi sika ndi ende yo inne obi ni mo hono ma kwa wontimi mo be sa bo du sika di ena me se woni tumi ena me se woni tumi woni mi ndie bia oduma dia ye di we ho ukota mala se bi se mi brede so mo mo ni miduma ye die omo ya bo mo ho ukobun afo a omo ya bo mo ho no ukwa sa region omo ma bo mo ho eastern region omo ma bo no mo ya bo mo no mo ho omudi adanse ma de biara da Ghana via safana 16 region of Ghana me sro muntu anamo Ghana de wo bi anu tu anamo sabi wo tumi na se wo yo galanse a ana wo tumi wo no ma ene yesi ya gugalanse ba o ma mutu na mo ba hono mo mudi yie oba ye be bo ofira duma kwa dumu uchi ni ye se okoto no chini ye se okọ hono bo abe ni nipa na tim abo meeting dudu se na wako meeting be na wako ye nye sa adwuma die no ye ndi sa adwuma die no bi wo ha ye nye sa atorofo no bi ye sa ankrofo no bi oba no every 6 months bia ye ko meeting 6 months bia ye ko meeting papa me ka use meeting no 2 times no want member kora bra mu baako unya how amane ewo wa ye ba sebi unya ayie anase bia wo buso ni bia ye fro ye ba ye osika ye de ma ana wodi ni ba ma konga sa fa so san ba be ka kuo nu a ye osika ye ma wo kuo nu e wo promote wo kuo nu ye wo mpanyinfo ebire e wo kuo nu de tie ka se ye share meeting 2 times so sebi wo ba mo hunu mo ho ahunu mo se we ka me ho na ye mfa tumi na anase ye mfa king of money yensem mpia bonten uni se wutimi kipu secret nto na mamba ya so ne yeso ene maduma pa ye dimu pa proper mamba ye mfonso nipa ye boni pa fura dum kwa dumu ene mo mamba ya ho abaji dumadie ana mo mamba scammers mo mamba ya honom ama ya bo mo scammers mo mamba ya bo mo no omuni na ka se ye di adanse ade be chen king of money me ka izo me se wo ba no wonsam 7.5 briefcase ba kon 2 colors of difference of candle a odi to na mamba ya so ne so ma ya bo awo
anya busum dwuma na ye die sunsum sorry about okod a edi mu dwuma di e wo hanom ye ma usika na emu ahobambo with protected ring na wo de ba na say woman ring ni de backle wo bo benya bu yaso ne yeso ring no wo ba no benya bu e temple because nya ring be na di dwuma die na ka se to ring bra dabi because 2 million na say suma ye sum sampanyifo no US no o ma ring e di dwuma die wo honom every 6 months bia no ring no free o mo di free US e ba ha e me di dwuma die ma me papa brother sister mesre muntu ana momra king of money ye obono afo wanchi wo wa kra ko circle ubenya wanchi ka ho wo kuma so ko Dr. Mesa ubenya ka ho nom mesre wo ye ngu obi adwuma ye nse obi adwuma enema adwuma pa ye ntino Ghana nim ye enema adwuma pa ye ntino wi asafa na nyina nim ye ba bi ko bia na king of money ye boy abaso mesre wo ye ma se be chi obi sa obi sika e mo na ye bo Ghana for free aduma ko adum me no kasa ni nsu afiri mi enam how amanfo di manfo kom enam atete amanfo di manfo kom se me no kasa kura papa ma me bititi abonti bintimi na ka na amene no tu ana wabra king of money me no kasa bia gibosia tu ana mo sa na mo we bi na mfa na nkosi bebi ha wa hye no akomfo awu wona obenu adura awu king of money obono ahafu wanchi me si obono ahafu wanchi 7.5 briefcase baako 2 colors of candle different ones I would do 2 anomaba ring ni dia oba no benya bi we temple ho ye ka se fanya ring bi na di dwuma die ring no benya bi we temple ho asa ring ni na ya ho bambo a ye di mo ye ma usika na mo ho bambo wo di 500 million na free ha akọ every week bia so be 500 million aye de ba de a free bag num na uyi sika na nyi sika ni nyina mfirim uyi sika na ja betin baako anase ja sika no baako po one note e o bag no because akoko otukosua na to se nkosua ni nyina na akoko no nsan ma matu biem eniti na so uyi sika na ja baako e de ewom ye nyemoja sem e wo ye temple ye nyemoja sem e wo ya so ne yeso ye nkum nipa e wo ya so ne yeso ye nkum nipa oba be ka hono sika na uyi afiri mu no ube sika na free bag no 5 months week bia ube 500 million star 5 months in a free bag no umpe yo pede o ko mo dada waji usika dia na o ko ma chimusa ko cheji usika dia na 7.5 ni briefcase ni sa kan de la wode ba no every week bia ube 500 million a free bag no sa 5 months papa oyo ko hwini kura sa 5 months ni sika na woyi free mu no de na wode beye ma waso ate ase na tese oyo oba oyo be mo be kan ho ayere so 6 months to 12 months se wo si wo fie ana se wo ko to fie because udi ni ba makon sa 5 e ba be kan ho ana di ba makon sa 5 by temple ye ko wo fie e ko yi temple e ba ko e wo hono aye te ho bia ana se dan aye konkron dan aye hia so ama a wo so betima du djumadie e wo hono papa ma mie me say nipa makongo sa 5 na odo ma be kaya ho no what the atadwe wodi aboba ko akun enoma bebire ana noma mienu Ghana for mo mani nda ho mamo bi fa ne katerema de anode kasa de MF ho nda da wonju usika ndi me no kasa akọ bobosia sofu bi obi adada so obo mo wati aso de ba no wontimi mbo ye ka tumi oni tumi king of money a group no nyina wiase nyina nim ye to anomobra na emo tumi na fati asore ya ma otumi na fati djumadie ya ma otumi na fati djumadie bia na fa firi adumu ko adumu papa 500 million o yinu makongo sa 5 months every week biara o ye de ba de afrim bag num umpe opede brana embo amfiri adumu ko adumu ya so na ye ka no sa 7.5 na wode ba no papa ye de ye fortune nipa opa bra opa mama bi ko na za trofa doso ye ndi sa dwuma die no woto na mabo wanchi no bia dada wa na wachi musa ko wacha usika dia enye king of money group ena ye ndi sa dwuma die no ya ba ma wi asema na nyina ya ba ma wi asema nsa nyina ya ba ma Ghana nyina ya ba ma city region of Ghana we nyina mesro oto na mo na bra mo ko d'Ivoire mo Nigeria mo French Elminia mo nyina muntu ana mo nye de emra juma de bia wudi bia no bra ya homa bo Ghana na se wi aso ne se bisim breza wo sika no ni homa bo ye kwa wudi juma de bia no ni homa bo ye kwa nipa bekun ana nipa bekun afiri wi ase
bo ho ban anything that you to an mobra king yes be say bia dey say ka king na king hunu bi o king of money group ya ka king na US won mi nyina yo munim ana Ghana nyina ya ka king na ye na dey say adwuma dey we ba ye okotu ye na dey ba Ghana okotu ye na dey ba Ghana ye started Ghana na say okotu na dey ba Ghana 1873 1873 ana sha dey say adwuma dey we e Ghana. Yeah, come on, Ghana for 1873 and I shall say this argument e Ghana. Ti me come Ghana for nyina hu say ye nyakohwifo ye mase be dada obi ye mbase be chi obi sa koninsa chi akogi ni sika di ye bo fia duma kwa dumu papa ma me mesrew me ne wo kasai TV ni dumu ye no trofo woforo be sen aba oba be dada o na me se ndo ma do so Ghana ha me ne wo kasai wo kastia mi wia dumu TV no na da china no pa brana be je moa e obo na afo wanchi ye wo wanchi ahomban 7.5 king of money group my brothers and my sisters, we are telling you tomorrow morning whether you are from Benin, Togo, Nigeria, come to Bona half wanchi ya body ba fia duma kwa dumu pe no pede en neni ba bre Ghana fo nyina be bre enam sa adwuma de binum dada manfo chi manfo sa koma chi adwo musika di akonfo dada manfo binum adwo musika di ya ba okotfo bi ba dada manfo di manfo sika di Ghana fo ya ba ya siremu muntu na momra dwuma de we ya die adansi die dosu bebere omo ya bu omo se bebere be so ba kasa fije so be di adansi ye ndi adwuma die sa asofufu e me ka kire mo amalamfo me ka kire opetu bi abra king of money group for na ya mo me say you so be me say me say a 7.5 briefcase ba ko different colors of 2 colors of candle for 2 and mobra bon half wanchi na so bia dada wadu sika dia enye Ghana for anase enye king of money na dada wadu sika dia ba de adi mesraw momra muntu na momra medi ye de mu fira du mo kwa du mu kokromatu wa yansa no ho mopo king of money hono ko ba vini akwa dada wadu sika di 1 pure 4 million 5 million do ma ko sa 10 nipa no timi bua o wako bi wo so okoto ni temple woni asone ya anase bi wo ko nipa no ko hye wura bi na dada wadu sika di nipa no won share meeting da because say fa na ni meeting wo ana Ghana hanu mo no say every year 1 year mo ko meeting won fa 16 regions no bi anim the king of money group the timi ye ene bi anim mo aye bo nipa efira dumu kwa dumu Ghana for mesrawo uyo police ni uyo soja ni aban panyifo mpa hombambo momra police fo mo pa hombambo momra soja fo mpa hombambo momra scammers muntu ano momra na yemmoamo aye from game boys muntu ano momra driver bra watcho bi ka che ya no asi peace saron ya siramo momo bi ndado bi njo bi sikandi